अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बाद क़ाला अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून हुमुल फ़ासिकून। और जो अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक हुक्म न दे वही लोग काफिर है, जालिम है और फासिक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम तमाम बाशऊर कश्मीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी जानों के साथ खेलकर तहरीक इस्लामी का साथ दिया है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हम तमाम शहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हमारे 3 भाई शहीद हुए हैं, जिनमें हमारे एसियन कमांडर बुरहान साहब भी थे। उन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके जान शहादत नोश करके तहरीक इस्लामी को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम इसका भरपूर साथ दें, इसको अपने अंजाम तक पहुँचाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है आप तक अपनी बात पहुँचाने का, इसलिए हम यही जरिया इख्तियार करते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ना मैं किसी तंजीम का चीफ हूँ, ना ही कोई कमांडर हूँ। बस मैं एक अल्लाह ताला का सिपाही हूँ जो आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है, आपको हिंदुस्तान की नापाक साजिशों से आगाह करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हिंदुस्तान की एक नई साजिश है जो बोल रहे हैं कि एसपीओ को भर्ती करेंगे यहाँ पे। ये लोग फिर से इखवान को यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं और हम कश्मीरियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब तमाम भाइयों को चाहिए कि वो इस साजिश से दूर रहें, इसमें हिस्सा न लें, और जिसने भी इसमें हिस्सा लिया वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। और रही बात किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो मैं तमाम इलाकों के बैतुल-माल जिम्मेदारान से अपील करता हूँ कि वो इन लोगों का ख्याल रखें और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो बैतुल-माल को मजबूत बनाएं। रही बात पंचायत इलेक्शन की, तो इस बार तो ना कोई माफ़ी होगी और ना कोई वार्निंग होगी। जो भी इसमें हिस्सा लेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। रही बात मीडिया की, तो आप लोगों को सब कश्मीरियों को पता ही है कि इंडियन मीडिया के बारे में जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो तो दिखाते ही नहीं है, बस हिंदुस्तान के हक में बोलते हैं। आम कश्मीरियों को पता है कि इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेंडा रच रही है कश्मीरियों के खिलाफ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सारा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया है इन्होंने, हमारी बात दुनिया तक पहुँचने नहीं देते हैं, लेकिन हम इनकी हर साजिश को नाकाम कर देंगे इंशाअल्लाह। बाकी इंडियन मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़ा चढ़ाकर कहते हो कि ये खूंखार आतंकवादी है। आपको कैसे हम खूंखार दिखते हैं? हम लोग भी आम लोगों की तरह हैं, हम लोग भी पहले घरों में थे, लेकिन हिंदुस्तान के जुल्म की वजह से हमें मजबूरन गन उठानी पड़ी, हथियार उठाने पड़े, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कश्मीरी माँ बहन हमारी अपनी माँ बहन है। अगर दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कहीं पे भी किसी माँ बहन के साथ जुल्म होगा तो हम समझते हैं कि हमारी अपनी माँ के साथ जुल्म हो रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंडियन मीडिया तो हमारी गलत इमेज ही दिखाते हैं हिंदुस्तान में। मैं बहुत स्टेट्स में रहा हूँ हिंदुस्तान में, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है वहाँ पे, और कुछ लोग समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। वहाँ पे इनको इंडियन मीडिया इंडियंस को दिखाती है कि ये लोग दहशतगर्द है, ये लोग वहाँ कश्मीर पे जुल्म करते हैं, कश्मीरियों को मारते हैं और हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर की हिफाजत करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। अगर हम अपने लोगों पे जुल्म कर रहे होते तो इतने लोग हमारा साथ नहीं देते। और कश्मीरी कौम बुज़दिल कौम नहीं है, अगर हम उन पे जुल्म करते तो हम पे भी पत्थर मारते। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली बार जब बुरहान भाई शहीद हुए तो तकरीबन 6-7 लाख लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। उस टाइम भी मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, सारा मीडिया कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया गया। अब रही बात फौजियों की, तो आप लोगों को पता ही है कि वो कितना जुल्म करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, औरतों पे गोलियां चला रहे हैं। तो फौजियों से मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पता है आप लोग अपना घर बार पालने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग यहाँ पे जुल्म न करें, क्योंकि आप लोग एक मारोगे, हम लोग 10 मारेंगे।
اور پھر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ انڈین میڈیا بڑا چڑھا کر پھر نیوز میں بولتے ہیں کہ ہمارے بہادر فوجیوں نے 2 آتنکوادی مار گرائے. جیسا کہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کے فوجی کتنے بہادر ہیں. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا، جب یہ آتے ہیں مطلب کہیں پہ انکاؤنٹر کرنے 2 مجاہد ہوتے ہیں یا 1 مجاہد ہوتا ہے تو ہزاروں میں آتے ہیں. ایک تو ہزاروں میں آتے ہیں، اوپر سے شراب پہلے ان کو پلائی جاتی ہے جو آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگی. فوجیوں کو پہلے شراب پلائی جاتی ہے کیونکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ اگر یہ ہوش میں رہے تو ان کی پینٹ گیلی ہو جائے گی اور ہندوستان کو ایمنیشن کی جگہ بچوں کے ڈائپر سپلائی کرنے پڑیں گے ان کے لیے. اور جب یہ آتے ہیں پھر انکاؤنٹر میں تو کہیں پہ مجاہد پھنس جاتا ہے مکان میں، پھر بھی ان کی مطلب ٹانگیں کاپ جاتی ہے، سامنا نہیں کر پاتے ہیں. پھر گولہ بارود استعمال کرتے ہیں، پھر مکان کو ہی گرا دیتے ہیں، مائنس کا استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بس ایک AK-47 ہے. ہم یہاں سے AK-47 سے مقابلہ کرتے ہیں اور یہ وہاں سے ہزاروں میں آتے ہیں گولہ بارود لے کے اور خود کو بہادر سمجھتے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے خود کو بہادر کہنے میں، یا انڈین میڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے ان کو بہادر کہنے میں. بس میری لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ افواہوں سے دور رہے، ہندوستان کی ہر سازش کو ناکام کرے یہاں پہ. اور ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوکر ناگ میں ہمارے برہان بھائی شہید ہوئے، وہاں پہ آپ لوگوں نے جوش میں آ کے ان مکان جلا دیے. ایسا مجھے لگتا ہے ایسا غلط ہی ہے، کیونکہ بنا تحقیق کے ہمیں کوئی اسٹیپ نہیں لینا چاہیے. پہلے ہمیں پوری تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ دوشی ہے گھر والے کہ نہیں. ہم لوگ بھی اپنی طرف سے تحقیق کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی تحقیق کرنے دیں. جب ہماری تحقیق پوری ہو جائے گی ہم لوگ پھر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دوشی ہے کہ نہیں. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جوش میں آ کر ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ہندوستان کی ایک چال ہے. آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے پچھلے جتنے بھی مجاہد شہید ہوئے ہیں یہ پھر اس کا الزام گھر والوں پہ ٹھوس دیتے ہیں. اس سے مجاہدوں کو ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پھر مجاہد جس بھی گھر میں جاتے ہیں گھر والے ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک تو ہم جگہ دیتے ہیں، پھر اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو ہمیں ہی جلا دیتے ہیں. اس سے ہمیں بہت نقصان پہنچ رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے ایسی کوئی بھی حرکت نہ کریں بنا تحقیق کے، ایسا کوئی بھی قدم نہ لیں. اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ اب تحریک اسلامی اس موڑ پر ہے، آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں، ہڑتال جاری رکھیں، پروٹیسٹ جاری رکھیں. چاہے کوئی بھی ہڑتال توڑنے کی کال دے یا کچھ بھی کرے، کوئی بھی سازش کرے، اس کو ناکام کرے. کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے اور کسی کے نہیں. ہم صرف اللہ تعالیٰ کی مانیں گے. اس بار مطلب کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یا اسٹرائک جو ہو رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہی ہے، یہ بند نہیں ہوگی انشاءاللہ. جب تک ہم آزادی نہیں دیں گے تب تک انشاءاللہ جدوجہد جاری رہے گی. باقی آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، مجاہدوں کی دعا میں تو ہر بار آپ لوگ ہوتے ہی ہو. ہر مجاہد تو روز اپنی امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا یاد کیا کرنا. انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.